Okey, sebelum kita masuk ke dalam casing, kita perlu test dulu mesin ni menjadi atau tidak. Sebelum kita pasang ke casing kita, so kita kena on dulu, pasang the power, motherboard power and the CPU power, RAM. So display, kita boleh tengok dia punya motherboard check for error or something. On. Okay, so kita on. Okay, dia hidup. Okay. So saya nak set up first. Ianya berfungsi dengan baik, motherboard, RAM and the processor.